Rafis Kids, belajar dan bermain menjadi lebih menyenangkan. Sebelum menonton videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tombol lonceng di samping dan like ya teman-teman. Selamat Halo menonton. guys, kita lagi mau unboxing mainan Billiard. So big. Look. Tiny. These are the holes. Dapat dua stick. Ada dua. Bolanya coba taruh di sini. Ini satu, dua, tiga, empat. Oh ini lima. Kalau ada garis yang bawah, dan itu 9 dan 6. Lihat, ini 6. Ya. Oke, lanjut. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Itu sebanyak. Salah nggak lagi? Ada 15. Oke, win. Oke. I'm gonna play it. Yeah, played it. Woi! The white. Woi! Wow. Wah, ini masuk lagi. Ini di sini. Oh, masuk. Jadi main. Oh, Waduh. gimana? Wow. Satu. Oke. Oh my. Oh, there's number 2 right here. Oh, masuk. People. Tuh. Oke, semua. Terima kasih. Make sure to like and subscribe. Thank you. Bye bye. Bye. See you in next video of we're showing toys.